Magsuroy-suroy sa ako diri sulod sa Astoria, guys. Ang ganda dito na. Biyain dyan ng bag. Bahala ka. Wala kay bayad. Punit to na. Yan. Dako sa biay diri ako. Pero unlike sa kuan Boracay ba na daghan tao. Ang ganda diri, guys. Bugnaw. Padung ko sa beach, ha. Dako kaayo ang kuan. Pwede diri magduwag botchi. Malhin ta diri magplay. Grabe kainit. Oh, pwede sad mag volleyball. Pagkandi ay. Baka nice. Ano ba level up? Uy, kainit. Ang kainita. Ay, Diyos ko. Ito lang dagat nila. Yun lang. Ako eh. Diyos ko, pagkainita. Wow. Ma-against the light ta. Ay, naingon ako. Gligrita ani ron. Paspas. Paspas. Kikersang inita. Astoria. Ito na, guys. Mas kita terus tagamay. Ayan. Astoria. Nasaan ang tos tamol-mol eh? Ah, na po ilang mga stage. Diri ako may mga event. So great place. Great place, guys. Ang Astoria diri ako. Baka pwede maligo maski dili ka guest nila ba. Try mamaya. Ay, pastilan ubo. Hello. Good afternoon. Hi, ubo pa more. Init ulan dito na. Hello, good afternoon. Juice lang ni. We can drink also here, but outside also. I mean, I want to. No, outside because we can swim. Yeah, Pwede maligo. Oh, yeah. Oh, sige na. Yeah, here, look. Juice or The drinks. may juice dito? Juice. There is juice. Oo. Fresh. You look. Fresh juice lang. I don't like the shake. Fresh juice. Mango. Yeah. Bahala ang ubo. Calamansi juice, oui. Hmm? Calamansi juice. Yeah. Calamansi juice. Or ginger na lang kaya ano ba sa? Ginger, there is Much better ginger ni because may ginger. There is no ginger. No? No juice. Mango juice, Because the mango, my cough, I get more, ha? O ginger na lang. Oo, kasi may ubo ako. Orange juice. You want orange? Okay, video. Okay. Oh, my turn. Wait. Alors you wait, because I take you when you put this and your miel, okay? But I start already. No. But now it's okay. Alors you put the. We are Astoria. Very big. Ayun. Que passing là? Open. En plus, ça sait pas se servir du bordel. Ah, okay. You have now. I have a ginger. Oh putain, oui, ginger. And me, I have orange juice. All days very cheap, 500. Putain. What is this inside? Bon, allez, put de miel là, merde. Not cheap, but putain, c'est normal. Luxury area. Ah.